محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ تے میں بار بار نہیں کہنا ہاتھ چکو کہو سبحان اللہ اس طرح کرو اس طرح کرو۔ جدے سینے اندر کالی کملی والے دا پیار ہے وہ آپ ہی نہیں چپ کردا، وہ محبت نہ کہندا سبحان اللہ۔ تو بڑی محبت دے نال ہر شے کرے مولا تعریف تیری، ہر شے کرے مولا تعریف تیری، جو رہندی ہے وچ جہان تیرے، کیوں نہ حمدہ ثناواں میں کراں تیریاں، بڑے احسان نے رب رحمان تیرے۔ لوکی گانیاں وچ مشغول ہر دم، لوکی گانیاں وچ مشغول ہر دم، کردہ پھرا میں مولا بیان تیرے، نعت پڑھا حضور دی دن راتی، ہونے اس تو ود کی مولا احسان تیرے، نعت پڑھا حضور دی دن راتی، ہونے اس تو ود کی مولا احسان تیرے۔ پھر میں کیوں نہ اپنے نبی دی نعت پڑھدا جاواں، محبت نال پیار نال جھوم جانا۔ میرے نبی جیا ساڈے نبی جیا، میرے نبی جیا جگ چ امام کوئی نہ، میرے نبی جیا ساڈے نبی جیا جگ چ امام کوئی نہ، میرے نبی جیا جگ چ امام کوئی نہ، ہونا ورگا آپ ورگا، ہونا ورگا آپ ورگا، جگ چ کس دا مقام کوئی نہ، میرے نبی جیا جگ چ امام کوئی نہ، ساڈے نبی جیا جگ چ امام کوئی نہ۔ اور سن کے آپ دا بیان، سن کے آپ دا بیان، ہوئے لکھاں مسلمان، وہ سن کے آپ دا بیان، ہوئے لکھاں مسلمان، وہ سن کے آپ دا بیان، ہوئے لکھاں مسلمان۔ آپ ورگا کسے دا پیغام کوئی نہ، میرے نبی جیا ساڈے نبی جیا جگ چ امام کوئی نہ، میرے نبی جیا جگ چ امام کوئی نہ۔ اور بڑا محبت جملہ پیار والا جملہ جدے سینے اندر مکے پاک دا پیار ہے، مدینے پاک دی محبت خاموش نہیں رہے گا، تڑپ جائے گا محبت نال۔ او ویکھاں جا کے نظارے مکے مدینے دے سارے، او ویکھاں جا کے نظارے مکے مدینے دے سارے، او ویکھاں جا کے نظارے مکے مدینے دے سارے، اتھوں ورگی اتھوں ورگی
जग विच सुबह शाम कोई ना। इन्ना मजमा मैं मुसाफर मैं दुआ करांगा या अल्लाह जेड़ा ये जुमला मैं दोबारा पेश करांगा सुन के मुहब्बत नाल कवेगा उच्ची सुभान अल्लाह। अल्लाह ओनू 2018 विच ही बैतुल्ला विखा दे ते जेड़ा हौली कवेगा या चुप कर रहेगा अल्लाह उन्होंने 2025 विच लै जाए है। मत अल्लाह अकबर फैसला तुहाडे देवे कि वेखा जाके नज़ारे मक्के मदीने दे सारे क्यों उथों वरगी जग विच सुबह शाम कोई ना। मेरे नबी जे आ जग च इमाम कोई ना। साडे नबी जे आ जग च इमाम कोई ना। और वेख उम्मत निकलन हावा रो रो मंगन दुआवा। मेरे नबी वेख उम्मत निकलन हावा रो रो मंगन दुआवा। वेख उम्मत निकलन खावा रो रो मंगन दुआवा की रब्बा बख्शी उम्मत मेरी रब्बा बख्शी उम्मत मेरी रब्बा बख्शी उम्मत मेरी रवे नाकाम कोई ना। मेरे नबी जे आ जग च इमाम कोई ना। ओ साडे नबी जे आ ओ मेरे नबी जे आ जग च इमाम कोई ना। और साडा मदनी पीर कौन जनाबे मुहम्मद। आवाज नहीं आई प्यार नाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साडा मदनी पीर कौन आप दा जगीर। साडा मदनी पीर कौन आप दा जगीर। सहाबा जे आ सहाबा जे आ सहाबा जे आ नबी दा गुलाम कोई ना। मेरे नबी जे आ ओ साडे नबी जे आ जग च इमाम कोई ना। मेरे नबी जे आ जग च इमाम कोई ना। और इस नादा आखिरी जुमला तन पजाना माशाअल्लाह इन्ना ही तमाय मुहब्बत नाल हौजे कौसर ते बुलाना सोने हथिए बुलाना इंशाअल्लाह। हौजे कौसर ते बुलाना सोने हथिए बुलाना हौजे कौसर ते बुलाना सोने हथिए बुलाना। फिदा माशर विच फिदा माशर विच फिदा माशर विच एहो जिहा जाम कोई ना। मेरे नबी जिया साडे नबी जिया जग च इमाम कोई ना। मेरे नबी जिया साडे नबी जिया जग च इमाम कोई ना। ओ ना वरेगा आप वरेगा किसे दा मुकाम कोई ना। मेरे नबी जिया जग च इमाम कोई ना। और दो शेर सुनावांगा तो इजाजत चाहांगा। भैया ताऊ रहमान कह रहे सन कि साडा दिल करदा है कि दो शेर जरूर सुनाओ। वक्त दी नज़ाकत के तहत हालात के मुताबिक मैं पिछले जलसे के अंदर भी ये शेर कलाम सुनाया सी, लेकिन दो शेर सुनावांगा तो इजाजत चाहांगा। बड़ी मुहब्बत नाल हमदे बारी ताला दे शेर ने ते जिदा ईमान है जिदा अकीदा है
کہ ساڈی یہ پیشانی اللہ نے بنائی ہے تے او دے در تے جھکدی ہے مینوں تہاڈی سبحان اللہ تو پتہ چل جائے گا بڑی محبت نال مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے مولا تیرا اللہ تیرا مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے میں سجدے وچ پیا ہوواں میں سجدے وچ پیا ہوواں اتوں رحمت دی چھاں ہووے مولا تیرا اللہ تیرا داتا تیرا او مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے پیغام مصطفیٰ مولا میں گھر جاتے پہنچاواں گا تیری توحید میں مولا ہر جاتے سناواں گا سناواں تیری توحید مولا کوئی ایسی بھی تھا ہووے مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے میں سارے اپنا میرے مولا تیرے در تے ہی جھکاواں گا میں دکھ اپنے میرے مولا صرف تینوں ہی سناواں گا سکھاں دا چن روے چڑھدا سکھاں دا دن روے چڑھدا دکھاں دا ہر دن پرا ہووے مولا تیرا اللہ تیرا داتا تیرا او مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے ابو بکر عمر عثمان و حیدر دی شان سناواں گا تیری حسن و حسین دا مولا پیغام میں جگ تے پہنچاواں گا میری زباں تے جاری مولا مولا ساڈی زباں تے جاری مولا تیرا قرآن ہووے مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا وسار ہووے آخری جملہ تے اجازت چاہواں گا جدا دل کردہ دل کردہ دل کردہ دل کردہ مرن تو بعد اللہ نبی دے توزے کو سردہ پانی پلا دے آقا دا ساتھ نصیب فرما دے محبت نال پیار نال توجہ نال جذبے نال ایمان نال یہ جملہ سن کے کہنا ہے اللہ تو پاک سبحان اللہ بڑی محبت دے نال حشر دے دی میرے مولا نبی پاک دی شفاعت فرما نبی پاک دے ہاتھا چو حوضے کوثر دا جام پلا کیوں فدا میرے نبی منو سینے لامے فدا ساڈے نبی سانو سینے لامے مولا ایسا ہی سما ہووے
مولا تیرا اللہ تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا بھی سارے ہووے میں سجدے وچ پیا ہوواں اتو رحمت دی چھاں ہووے مولا تیرا اللہ تیرا مولا تیرا ہی در ہووے اوتھے میرا بھی سارے